अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में हालिया हफ्तों में शायद ही किसी तकरीर का इस शिद्दत से इंतजार किया गया हो जितना अमेरिका के सदर बाराक ओबामा की उस तकरीर का जो अब से थोड़ी देर कबल उन्होंने की। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा की इस तकरीर में पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका है और शायद इससे बेहतर तकरीर की पाकिस्तानी तवक्को नहीं रख सकते थे। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा की इस तकरीर में खदशात के बरक्स पाकिस्तान के लिए कोई वार्निंग्स नहीं है, कोई थ्रेट्स नहीं है। पाकिस्तान को बताया गया है कि अमेरिका और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एक दूसरे के साथ लगती है। अमेरिका पाकिस्तान के खतरात को दूर करना चाहता है, अमेरिका पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ मिलके इस दुनिया को पुरसुकून बना सकते हैं और पुरअमन बना सकते हैं। अमेरिका के नए सदर बाराक ओबामा की ये तकरीर पाकिस्तानियों के लिए इसलिए भी बहुत अहम है कि इसमें पाकिस्तान की मईशत को सुधारने के लिए अमेरिका ने ठोस इक़दाम का ऐलान किया है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा दहशतगर्दी से है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो खुदकुश हमले हो रहे हैं, जिसकी एक बार फिर बड़ी याद दिलाई गई पाकिस्तानियों को जब जमरूद में नमाज जुमा के दौरान एक खुदकुश हमला हुआ जिसमें 51 अफराद जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। वो नमाजी जो नमाज जुमा अदा कर रहे थे और वहाँ पे खुदकुश हमला हुआ और आज के खुदकुश हमले में 51 अफराद शहीद हुए हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा इंतहा पसंद जंगजू, पाकिस्तान में खुदकुश हमले, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात, इसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है, पाकिस्तान के इमेज को तबाह कर दिया है और पाकिस्तान के सर्वाइवल पर इससे खतरात लाहक हो गए हैं। अमेरिका ने आज कहा है कि वो पाकिस्तान के इस खतरे को खत्म करने के लिए पूरी दिल जबई से काम करेगा, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाएगा, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं वो एक साथ मिल रहे हैं। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा खतरा है यानी अलकायदा, उस पर अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए भी कैंसर है, अमेरिका के लिए भी कैंसर है। अलकायदा को पाकिस्तान से ख़त्म करना होगा क्योंकि अलकायदा ने पाकिस्तान में मईशत को तबाह किया है, अलकायदा ने पाकिस्तान के मासूम मुसलमानों को ख़त्म किया है और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए अलकायदा से बढ़ के कोई खतरा नहीं है। अमेरिका इसको रिकग्नाइज करता है और आज सदर बाराक ओबामा ने अपनी इस तकरीर में खास तौर पे इंतहाई खास तौर पे इसका जिक्र किया और कहा, The terrorists within Pakistan's borders are not simply enemies of America or Afghanistan. They are a grave and urgent danger to the people of Pakistan. Al-Qaeda and other violent extremists have killed several thousand Pakistanis since 9/11. They've killed many Pakistani soldiers and police. They assassinated Benazir Bhutto. They've blown up buildings, derailed foreign investment, and threatened the stability of the state. So make no mistake, Al-Qaeda and its extremist allies are a cancer that risks killing Pakistan from within. अलकायदा ने पाकिस्तान के फौजियों को हलाक किया है और पुलिस वालों को हलाक किया है, आम शहरियों को हलाक किया है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया है, बिल्डिंगों को तबाह किया है और पाकिस्तान में सरमायाकारी के तमाम मौक़े ख़त्म कर दिए हैं। अमेरिका अलकायदा को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अपना दुश्मन भी समझता है। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने जो बात की वो पाकिस्तानियों के लिए कोई नई बात नहीं है। सिर्फ सन 2008 में पाकिस्ता49 में 63 खुदकुश हमले हुए जिसमें पाकिस्तानी फौज के 200 के करीब एहलकार शहीद हुए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार 149 शहीद हुए और 600 के करीब मासूम पाकिस्तानियों की इन 63 खुदकुश हमलों में जाने गई। इस साल के जो खुदकुश हमले हैं वो जारी हैं और पिछले 3 दिन से मुसलसल खुदकुश हमले हो रहे हैं जिसमें मासूम शहरियों की जानें ज़ाया हो रही हैं। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने पाकिस्तानियों से कहा कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में इस थ्रेट को ख़त्म करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के शाना बशाना चलेगा, बल्कि पाकिस्तान की माशी इमदाद को बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम और तवाना बनाने के लिए अमेरिका हर वो कुछ करेगा जो कुछ उसे करना चाहिए। कैरी लूगर बिल फौरी तौर पर पास होगा और पाकिस्तान को हर साल $1.5 अरब मिलेंगे। इसके साथ ही अमेरिका चाहेगा कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो अगले माह टोक्यो में हो रही है उसमें पाकिस्तान के लिए खुसूसी इमदाद दी जाए। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने यह भी कहा कि वो वर्ल्ड बैंक और IMF से भी कहेंगे कि पाकिस्तान की मजबूत इमदाद करनी चाहिए। उन्होंने कहा अपने लोगों से, अमेरिकी अवाम से और दुनिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लिए कोई इसलिए हम ये मदद कर रहे हैं अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लिए कि इसमें खुद हमारी
پناہ ہے، اس میں ہی ہماری فلاح ہے، اور یہ ہم گرانٹس یا لونز ایک مشکل ٹائم میں دے رہے ہیں، لیکن یہ انویسٹمنٹ ہے ہماری اپنی سیکیورٹی کے لیے۔ پاکستان کی معاشی امداد کس حد تک کریں گے، کہاں تک جائیں گے، باراک اوباما اس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ Efforts will fail in Afghanistan and Pakistan if we don't invest in their future. So today, I'm calling upon Congress to pass a bipartisan bill, co-sponsored by John Kerry and Richard Lugar, that authorizes $1.5 billion in direct support to the Pakistani people every year over the next 5 years. Resources that will build schools and roads and hospitals and strengthen Pakistan's democracy. I'm also calling on Congress to pass a bipartisan bill co-sponsored by Maria Cantwell, Chris Von Hollen, and Peter Hoekstra that creates opportunity zones in the border regions to develop the economy and bring hope to places plagued with violence. And we will ask our friends and allies to do their part, including at the Donors Conference in Tokyo next month. پاکستان کو $1.5 ارب ہر سال ملیں گے تاکہ روڈ بنے، اسپتال بنے، اسکولز بنے۔ اس کے علاوہ ایک اور الگ سے بل پاس کیا جائے گا کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زونز بنے، وہاں صنعتیں قائم ہو اور معاش کے مواقع پیدا ہوں تاکہ انتہا پسندی ختم ہو۔ اس کے ساتھ ہی فرینڈز آف پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کریں، اور صدر باراک اوباما کا یہ عہد کہ پاکستان کی معاشی طور پر مستحکم بنایا جائے گا، امید پیدا کی جائے گی اور پاکستان اور افغانستان کے مستقبل میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔ امریکی صدر باراک اوباما کی یہ تقریر پاکستان کے لیے بہترین موقع ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس پر ہم ماہرانہ رائے حاصل کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ممتاز تجزیہ کار برائے خارجہ امور اور پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب نجم الدین شیخ سے۔ بہت بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیا میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تقریر پاکستان کے لیے بہترین موقع ہے، یہ انالیسس صحیح ہے کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ جو چیزیں باراک اوباما نے آج کہی ہیں وہ پچھلے دنوں میں اس کی بات ہو رہی تھی، لیکن اس مرتبہ جس کلیئرٹی کے ساتھ اوباما نے اس کا ذکر کیا ہے، اور جس کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بہت فرینکلی کہا ہے کہ یہ کوئی پاکستان پہ ہم احسان نہیں کرنے کی کوشش کر رہے یا افغانستان پہ احسان کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، یہ ہماری اپنی سیکیورٹی کے لیے ہمیں ضروری محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی اسٹیبلٹی سے امریکہ کی سیکیورٹی، امریکہ کی اسٹیبلٹی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور انفیکٹ اب مجھے لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسینشل ہے، اگر میں امریکی جانیں بچانا چاہتا ہوں تو امریکہ تو پاکستان کے ساتھ یہ تعاون اور پاکستان کی مدد دہشت گردی سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ بہت ایک اہم چیز ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو آپ نے باتیں بتائیں ابھی فرینڈز آف ڈیموکریسی کے، فرینڈز آف پاکستان کے سلسلے میں اور کیری لوگر بل کے سلسلے میں، اس کو بھی ہم نے اس کانٹیکس میں دیکھنا ہے کہ انہوں نے یہ پہچانا ہے کہ پاکستان کو شکوک ہیں کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ رشتہ کرتا ہے اس وقت جب اس کو ضرورت پڑتی ہے، اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارا اب اس نے اس کی وجہ سے 5 سال کی بات کی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس بل میں ایک کلوز اور ہے کہ 5 سال کے لیے قانونی طور پہ 5 سال سے زیادہ کی مدت کے لیے وہ فنڈ کمٹ نہیں کر سکتے بل میں، لیکن انہوں نے ریکمنڈیشن کی ہے کہ اس کو اگلے 5 سال کے لیے بھی رکھا جائے، کیونکہ وہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ وہ ایک پائیدار اور لمبا رشتہ چاہتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز شیخ صاحب جو میں نوٹس کر رہا ہوں باراک اوباما کی تقریر میں، پاکستان کے لیے کوئی دھمکیاں نہیں ہے، پاکستان پر کوئی الزام نہیں ہے، اور پاکستان سے کہا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ باہمی مفاد کا سودا ہے، اس میں پاکستان کا فائدہ ہے، اس میں امریکہ کا بھی فائدہ ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اس میں پاکستان کے لیے کوئی دھمکی ہو، پاکستان کے لیے کہا جائے کہ یہ نہیں تو یہ نہیں۔ اس میں کافی پیلیٹیبل رکھا ہے انہوں نے اپنے اس پوری ڈیل کو۔ دیکھیے، یہ ہمیں یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کو ان کے تاثر میں، ان کے مد نظر سے یہ ایک کینسر